hapon. Anyan ang Butuan On News Update sa Butuan City Public Information Office. Gihatagan og pag-ila og pinansyal nga insentibo si Lola Teresita Azote Aligarbes sa Barangay Rahas, Suliman, human nakaabot kini sa edad nga 100 years old. Kini nga benepisyo kabahin sa programa sa City Government of Butuan aron hatagan og importansya ang mga senior citizens nga nakaabot og taas nga edad isip pag-ila sa ilang kontribusyon ug paningkamot nga nahimong inspirasyon sa komunidad. Subay kini sa SP Ordinance No. 5451-2017 na nag-amyenda sa SP Ordinance No. 4757-2015 nga nagmugna sa Centenarian Award Program sa syudad. Pinaagi niini gisiguro nga adunay konkretong suporta o pasidungog ang mga centenarian sa Butuan. Personal nga gitunog nila Mayor Lau Fortun, Vice Mayor Ray Deshata ug mga miyembro sa sangguniang panglungsod ang Certificate of Recognition of Cash Incentive kang Lola Teresita. Nagpakita kini nga inisyatibo sa padayon nga pag-atiman sa lokal nga panggamhanan sa katawhan. Hilabi na sa mga katigulangan, pinaagi sa paghatag og dignidad, suporta ug inspirasyon sa sunod nga henerasyon. Og makatong update ng adlaw alang sa mga updates, follow and like ang official Facebook page, Instagram o subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.